मीर नासिर नवाब कौन है? ये मिर्ज़ा साहब का ससुर है, नुसरत जहाँ बेगम का वालिद है। मीर नासिर नवाब साहब देलवी खुसर कादियानी की नज़म, जिसका सफ़ा 293 में मैंने वादा किया था। ये नज़म मीर साहब ने उस ज़माने में तालीफ़ की थी जिसमें खाकसार कादियानी पर बनज़रे इम्कान हुस्न ज़नी रखता था। यानी बराइन अहमदिया के दौर में जब शेख बटालवी रहमहुल्लाह हुस्न ज़नी रखते थे ना मिर्ज़ा कादियानी के बारे में और दफ़ा करते थे, वो हमारे लुधियानवी उलमाओं ने उन पर कुफर का फतवा दे दिया, तो शेख बटालवी आगे खड़े हो गए, ना इन्होंने काफर आख्यो, इन्हों कुछ ना आख्यो, ਇਹਦਾ ਕੱਖ नहीं जे कसूर है यार। है साढ़े सूफी भी मौलवी भी इंज लिखते रहे ने गल्लां, छड्ड दो, इन्हों कुछ ना आख्यो। तो उस ज़माने की बात है, मीर साहब उनसे बदजन थे और मुझे बदजन कर रहे थे। मीर नासिर नवाब जो मिर्ज़ा कादियानी के ससुर थे वो बदजन थे और शेख बटालवी को बदजन करना चाह रहे थे मिर्ज़ा कादियानी से, जिसका वो अपनी तहरीर मुल्हिका वसावस के सफ़ा 3 में इकरार कर चुके हैं। ये नज़म मुद्दत हुई कि मीर साहब ने मुझे छापने को दी थी, मगर मीर साहब की तलोन तबा की सबब मैंने उनकी मदा और जरा को मसावी समझकर उसको ना छापा। अब जो मीर साहब ने अपनी तहरीर मज़कूर में कादियानी की खारिज अज़ हद तारीफ़ की है और ये बात कही है कि मैं शात सुन्ना के धोखे में आकर कादियानी से मुनर्रफ और बद-इत्काद हो गया था, इसलिए इस नज़म को छापना इस गर्ज से मुनासिब समझा कि मीर साहब अपनी इस तारीफ़ का इस नज़म से मुकाबला करें और ईमान को, इंसाफ को पेश नज़र रख कर कहें कि कादियानी से मुनहरफ और गैर मुतक़िद अशात सुन्ना को देख कर हुए हैं या कदीम से मुनहरफ थे, और ये भी कहें और अगर अब उनके नज़दीक कादियानी वली, महदी और मसीह मऊद है तो फिर इस नज़म का मिस्दाक कौन है? ये नज़म तवील है, हम उसका इंतखाब छापते हैं। ये बात इतनी समझ आ गई है कि शेख बटालवी मिर्ज़ा कादियानी के हमायती थे, मीर नासिर नवाब मिर्ज़ा कादियानी के ख़िलाफ़ था, मिर्ज़ा कादियानी पर बदजन था। बेटी का रिश्ता देने से पहले की बात है, 1880-82 की बात है, बराइन अहमदिया के दौर की बात है। शादी हुई है नुसरत जहाँ बेगम से। मैंने पढ़ी भी है, उस वक्त मिर्ज़ा साहब काफ़ी बंदे के पुत्र होते थे, ये उस वक्त की बात है। अच्छा, अभी पता चल जाता है अगर वो बंदे के पुत्र थे। नहीं, पढ़ी हुई है मैंने, ये सारी बातें पढ़ी हुई है मैंने। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल ये बंदे किसी ने पहले पढ़ी होनी, पर तुसी फिर बहुत ही हाफिज़ हो जो तुसा पढ़ ली थे। नहीं जी, मैं दूजे उतों पढ़िया ने जिथे मिर्ज़ा साहब का बकायदा हुसैन बटालवी साहब दफा करते नजर आते रहे, मैं पढ़िया नहीं। मिर्ज़ा साहब का दफा तो शेख बटालवी किया करते थे, वो तो रिव्यू में उन्होंने किया हुआ है। ये नज़म पढ़ी आपने? सारी चीजों को पता नहीं। ये नज़म पढ़ी आपने? ये किताब नहीं है मेरे पास, ये नहीं पढ़ी है। ये नज़म तो नहीं ना पढ़ी? नहीं भाई, ये असल बात है कि ये नज़म, ये तो मिर्ज़ाई तो चीखे मार मार के मर गए हैं कि वो जेडे अमर नज़ीर को रसाला शाह तो सुनना ने क्यों नहीं कटदा बाहर, क्यों नहीं सानू देंदा? तो मैं मौलवी ज़ियार रसूल वास्ते ते साहिल कालू वास्ते दूँ, मैं तो वसीयत लिख के धरी है, जो मैं मर जाऊँगा तो इन्होंने दे देना पिछों। लो भाई सुन लो, मसनवी दर हालात मक्कारी अहले ज़माना, यानी ज़माने वालियां दी मक्कारी दे बारे जेड़े मसनवी लिखी उन्हें ए उन्होंने ना दिता है। बाद अजी ये अर्ज़ है ए मुस्लिमी, आज दुनिया में कहीं तकवा नहीं, हैं दगा में आजकल सरगर्म लोग, सैकड़ों दुनिया में अब फैले हैं रोग, हैं दवाओं के किसी जा इश्तिहार, कह के गुल लोगों को देते हैं ये खार, यानी फूल का बताते हैं और देते हैं कांटे। आगे सुने, शहद कहते हैं मगर देते हैं, शहद कहते हैं मगर देते हैं, ये बम है शायद,
जाहलों को रात दिन देते हैं दम, ज़ाहिरी और बातनी दुकानदार खल्क को करते हैं धोखे से शिकार। कौन मुखातब है इसका? जोसेफ साहब कौन मुखातब है? किसके बारे में लिख रहे हैं मीर नासिर नवाब? ये वो जो मिर्जा नासिर नवाब साहब हो सकता है। मिर्जा नासिर नवाब तो लिख रहा है ना, किसके बारे में लिख रहा है? अच्छा, ये तो मिर्जा साहब के बारे में भी लिखा है। हाँ, ये उस जमाने में मिर्जा कादियानी के बारे में उसने लिखा था जब वो मिर्जा कादियानी के खिलाफ था मीर नासिर नवाब, और शेख बटालवी उसके हमायती थे। बात समझ गए हैं? ये 1880-82 की नज़म है। पता है वो कापियां भी चेक कराते होंगे शेख बटालवी साहब ना करूं। तो ये शारे शारे में मीर नासिर नवाब मिर्जा कादियानी की ये बात कर रहे हैं। खल्क को करते हैं धोखे से शिकार, हाँ, ज़ाहिरी और बातनी दुकानदार खल्क को करते हैं धोखे से शिकार। हाफिज़ व हाजी बहुत फिरते यहाँ, हाल है जिनका ज़माने पर आया। कब्र का कोई मजावर है बना, है कोई जानड़ बना अजमेर का, है कोई ज़ायर बना अजमेर का। मड्डी दल की तरह निकले हैं फकीर, हाँ, टड्डी दल की तरह निकले हैं फकीर। नहीं, टिड्डी दिल की तरह, हाँ जी हाँ जी, टिड्डी दिल की तरह निकले हैं फकीर। मारे मारे फिरते हैं हजरात व पीर, हैं कहीं नोटिस बुजुर्गी का लगा, है कहीं नोटिस बुजुर्गी का लगा। आओ लोगो हम पे है फजले खुदा, हो हमारे फजल में तुम भी शरीक। हम तुम्हें दीन फैज़ हम तुम्हें दें फैज़, तुम दो हमको भीख। थोड़ी ये पुरानी उर्दू है ना, तो वो जोड़ के लफ्ज़ लिख देते थे, थोड़ी पढ़ने में आम बंदे को दिक्कत होती है, पर मैं भी चलो औखे सौखे होके पढ़ ही जा रहे हैं। कहते हैं कि हो हमारे फजल में तुम भी शरीक, हम तुम्हें दें फैज़ तुम दो हमको भीख। मालो दौलत और बेटे पाओगे, घर बजा खिदमत हमारी लाओगे। तुम फलो फूलोगे दुश्मन होंगे ख्वार, तुम पे रहमत उन पे होगी हक की मार। माल जो दे वो मुरीद ख़ास है, माल जो दे वो मुरीद ख़ास है। अब ये जो है ना, इसके ऊपर एक निशान लगा हुआ है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ कि स्क्रीन बड़ी हो सकती है कि नहीं मज़ीद? माल की बात आती है तो उसको थोड़ा बड़ा कर दिया करें, क्योंकि माल जो है वो, हाँ हाँ, नहीं इसको तो ज़रूर बड़ा करेंगे, इसको तो बड़ा करके दिखाएंगे। बड़ा करें, माल बड़ा करें। ए देखियो जी, माल जो दे, एक तो ये ऊपर से जो इश्तिहार वगैरह आ रहे हैं ना, हाँ अब नज़र आ गए। माल जो दे वो मुरीद ख़ास है, उसके दिल में बिलखसूस इखलास है। ये जो शेख बटालवी ने माल जो दे वो मुरीद ख़ास है, इसके ऊपर एक नंबर लगाया हुआ है, नंबर 1। ये कहाँ लिखा हुआ है? इसकी वजाहत शेख बटालवी ने कहाँ लिखी हुई वो मैं आपको दिखाता हूँ। साइड पे ना हाशिए में वो लिखी हुई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइड पे लिखा हुआ है उन्होंने कि इससे मुराद कौन है, ये लिखा हुआ साइड पे यहाँ पर। जैसे हकीम नूरदीन जिनके इखलास की कादियानी ने जा बजा इस वजह से तारीफ की है, ये हाशिए में साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसे हकीम नूरदीन जिनके इखलास की कादियानी ने जा बजा इसी वजह से तारीफ की है कि वो बहुत रुपया दे चुके हैं। ठीक, डंडे वाले काफ से कादियानी लिखा हुआ है। हाँ, अब तो ये पुरानी बात हो गई। अब वो पासा पलट गया है ना। ये जब काफ से कादियानी लिखते थे ना, काफ कैंची वाले से, तब मीर नासिर नवाब काफ कुत्ते वाले से लिखता था। अब शेख बटालवी काफ कुत्ते वाले से लिखने लगे, वो काफ कैंची वाले से लिखते। उल्ट हो गया ना काम, गल समझो। अब ये 93-94 की बात है जब ये रसाला छपा है ना, ये 1893-94 का रसाला है। माल जो दे वो मुरीद ख़ास है, उसके दिल में बिलखसूस इखलास है। जो न दे कुछ माल वो कैसा मुरीद,
शिमर उसको जान लो या है यजीद। मैं भी ये कहने लगा था, जो ना दे माल वो कैसा मुरीद, वो है इस दौर का पक्का यजीद। पक्का यजीद। शिमर उसको जान लो या है यजीद, या उन्होंने शिमर आखो तो या यजीद आखो, जड़ा माल नहीं देंदा। यजीद यजीद ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ भी किसी को गाली देनी हो तो बंदा उसको कहता है तो यहूदा यूती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यजीद ठीक है। अच्छा, किसी और ने तो नहीं कॉल डाली हुई? क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा, अगर किसी ने कॉल डाली है तो मैं वो, क्योंकि स्टूडियो कल ऑन किया तो आज ही ऑन किया, अभी ना इसकी 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहरहाल नीचे बैठ के सुने, रिकॉर्डिंग करें, ये काम आएगी इंशाल्लाह आपको। अच्छा जी, वो कहते हैं, है मुरीदी वास्ते पैसों के अब, हाय दुनिया में पड़ा है ये गज़ब, हर घड़ी है मालदारों की तलाश, ताकि हासिल हो कहीं वजह मुआश। और लें सारे फजल ले ले या लाश। अच्छा, इसका भी उन्होंने ना साइड पे वजाहत की हुई है, मैं आपको वो भी पढ़ा देता हूँ। इसके नंबर 2 लगाए, हर घड़ी है मालदारों की तलाश के ऊपर नंबर 2 लिखा हुआ है, और नंबर 2 को उन्होंने बताया है कि देखो फतह इस्लाम सफ़ा नंबर 47 से सफ़ा नंबर 51 तक, जिसमें अशात कुतब के बहाने लोगों से रुपया मांगा गया है। जोसेफ भट्टी हाशिया राय कर रहा है। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੀਆ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣੀ ਜੱਗੇ? ਇਹ ਮੀਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ। नहीं सुनी। अच्छा, कहते ने हर घड़ी है मालदारों की तलाश, ताकि हासिल हो कहीं वजह मुआश, कोई मिल जाए जो दौलत का सबब, एक दम में हूँ वलद और पाक सबब, पाक सब, एक दम में हूँ। ये कोई लफ्ज़ है, वलदर या दिलदर, सब पाक सब, ये वाजे नहीं है ये, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो दौलत के सब, दलीदर दिलदर हो सकता है, दिलिदर तो नहीं हो सकता, दिलदर हो सकता है। दलीदर पाक साफ हो सारे दलीदर। अच्छा 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 अच्छा, यूसफी साहब आप चुप चुप के बंदे उत्ते सुट रहे, चलो ठीक है। एकदम में हूँ दिलदर पाक सब, कर्ज से एक दफ़ा हो जाए नजात, गो मिले सदका को मिल जाए ज़कात, हो यतीमों ही का या रांडों का हो, रंडियों का माल या भांडों का हो, कुछ नहीं तफ्तीश से उनको गरज, हिर्स का है इस कदर इनको मरज, आजकल मक्कार ऐसे पीर हैं, उनके हालो काल बेतासीर हैं, कुछ न सोहबत में उतरने, कुछ न सोहबत में असरने, बात में डालते हैं हमको वो आफात में। रह गई दुनिया में अब जाहिर परस्त, रह गए दुनिया में अब जाहिर परस्त, दिन बदन है दिन बदिन है दीन में हम लोग पस्त, और कहीं तसनीफ के हैं इश्तिहार। बल्ले मीर नासर नवाब निकले हैं भाई, पूरे दिहाड़े का नवाब निकले जी। कहता है, और कहीं तसनीफ के हैं इश्तिहार, ये ही लोगों ने किया है रोजगार, पेशगी कीमत मगर लेते हैं वो। ए जी पेशगी कीमत ली सी ना बराई नियम दी चौहान साहब जी जी, पेशगी कीमत मगर लेते हैं वो, खल्क को इस तरह दम देते हैं वो, बाज खा जाते हैं कीमत सब की सब, इस तरह का पड़ गया यारो गजब, कीमतें खाकर नहीं लेते डकार, जैसे आता था कहीं उनका उधार, जो कोई मांगे वो बेईमान है, वो बड़ा मलऊन और शैतान है, बदगुमानी का उसे आज़ार है,
सारे बदबख्तों का वो सरदार है, सारे बदबख्तों का वो सरदार है। जो कोई मांगे वो बेईमान है, वो बड़ा मलऊन और शैतान है, बदगुमानी का उसे आज़ार है, सारे बदबख्तों का वो सरदार है। यानी जो पैसे वापस मांगे, बराई ने अहमदिया के पैसे दे के पिछा मंगे, बड़ा ही बदबख्त है, बड़ा मलून है, शैतान है, उसे बदगुमानी का फिक्र है, बदगुमान हुआ पड़ा है। एक तो पल्ले से उसने जर दिया, दूसरे बदनाम अपने को किया, खा गया जो माल वो अच्छा रहा, कुछ घटा उसका न हरगिज इत्तका। यानी मुत्तकी से है इत्तका, अल्लाह का डर जिसको कहते, कुछ घटा उसका न हरगिज इत्तका, यानी इससे उसके तकवे में कोई कमी नहीं आई। चीज़ की अपनी करे तारीफ जो, जान ना उसको न तुम मर्दे, जान ना उसको न तुम, जान ना उसको न तुम मर्दों को। पता नहीं ये लफ्ज़ साफ नहीं है यहाँ पर भी, क्योंकि बहुत पुराना है और थोड़ा कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है। मुश्क की खुशबू तो खुद उड़ती है यार, माल के दुकान दे गो इश्तिहार, आम और हंतल तो होते हैं जुदा, जो न जाने है वो अंधा अक्ल का, आज दुनिया मकर से लबरेज है, अब दगाबाजी में हर एक तेज है। खक्के मीठा देते हैं खट्टा दही, हाँ कुछ नहीं पर तीत दुनिया की रही, बदमाश अब नेक अज हद बन गए, वो मुस्लिम आज अहमद बन गए। वाह 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 वाह। ये उन्होंने बकायदा नंबर 3 दे के लिखा है, ये कादियानी के नाम और दावा पर साफ तसरिया, और उस वक्त दुनिया में जो, और इस वक्त दुनिया में कोई नहीं जो बजुज कादियानी अहमद और ईसा कहलाता हो। हाँ, बदमाश अब नेक अज हद बन गए, वो मुसैलमा आज अहमद बन गए। शायद ये लिखना चाह रहे हैं, ईसा दौरान बने दज्जाल हैं, हर तरफ मारे उन्होंने जाल हैं। तारिक चौहान साहब को पढ़ने दें, तारिक चौहान साहब को पढ़ने दें। नहीं, तारिक चौहान साहब पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। हाँ, ये बहुत थोड़े ना उस जमाने में लिखते भी ऐसे थे, ना को साथ जोड़ के लिखे ना, अगले लफ्ज के साथ जोड़ देते थे और थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ने में। हर तरफ मारे उन्होंने जाल। तारिक चौहान साहब पढ़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। तारिक चौहान साहब तुसी पढ़ लो जो पढ़ सकते हो, थोड़ा पढ़ के सुनाओ। मैं बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। देखो मिर्जा साहब ਦੇ आखिर सुसर ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ 84 ਚ, ਇਹ ਤੇ 80 81 ਚ ਲਿਖੀ ਨਜ਼ਮ। ਮੀਰ ਨਾਸਿਰ ਨਵਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਮੀਰ ਨਾਸਿਰ ਨਵਾਬ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ ਸੀ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸੌਰਜ ਭਾਈ ਦੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ। गुरु ते चेला लालची दे दोवे खेडन दा, ज़ाहिरी अफ़आल उनके नेक हैं, सारे आलम में वो गोया एक हैं, आलम व सूफ़ी हैं और शब खेज़ हैं, माल पर लोगों के दंदां तेज़ हैं, हर तरह से माल हैं वो नोचते हैं, यही तदबीर हरदम सोचते, जिस तरह हो माल कुछ कहा जाइए, जिस तरह हो माल कुछ खा जाइए, कुछ नया अब शोभता दिखलाइए, अक्ल का अंधा कोई होवे मुरीद। वाह वाह, क्या बात है इरशाद, क्या बात है, वाह वाह वाह।
दोबारा इसको कहें दोबारा इरशाद 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 दोबारा महफिल बना दी आपने, पूरा माहौल बना दिया, वाह वाह, मुकर्रम। कहते हैं जिस तरह हो माल कुछ खा जाइए, कुछ नया अब शोभता दिखलाइए। क्या कहने किबला, क्या कहने किबला, क्या कहने। अक्ल का अंधा कोई होवे मुरीद, कांट का पूरा कोई होवे मुरीद। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। हो कोई कैसा ही गरचे बदमाश, मेवा जर की वो दे दे उनको काश, फिर तो वो मकबूल रहमान है जरूर, उनके दिल को उसने पहुंचाया सरूर। समझ आ रही है बात? किबला क्या कहने, किबला क्या कहने। मुत्तकी उनको न दे तो है शकी, जो शकी दे उनको वो है मुत्तकी। मुत्तकी और शकी उलट है ना आपस में। मुत्तकी उनको न दे तो है शकी, शकी उल कल्ब जिसको कुरान में कहते हैं। जो शकी दे उनको वो है मुत्तकी। हैं अमीरों से बढ़ाते मेल जोल, करके तारीफें उड़ा लेते हैं मोल। मतलब आमिर भाई वो ये ना, जैसे कोई बंदा बाहर गया, जैसे आज कोई बंदा कहे भाई मेरा, जैसे वो कौन था जो डोनाल्ड ट्रंप के पास गया था, एक चाचा, अच्छा, वो नाम होता कि अब्दुल रशीद की नाम से था। हाँ, वो जैसे कहते नहीं है कि यार मेरे बड़े बड़े बंदे अमीर तरीन जानने वाले, जैसे डोनाल्ड ट्रंप मेरा जानने वाला है, वो बात है ये। हाँ, इसका ना उन्होंने रेफरेंस भी नीचे दिया हुआ है, इसका नंबर लगा के साइड पे ना हाशिए पे लिखा हुआ है कि इस इशारा की शरह ज़बानी मीर साहब ने ये की थी कि जो कोई दुनियादार और मालदार कादियानी के पास आता है वो उसकी दावत करता है। लुधियाना में ख़ास एक वहाँ के रईस शहजादा वाला गोहर आए तो उनकी बड़ी धूमधाम से दावत की। अल्लाह हाज़िर प्यास, आगे सुनो। यानी हैं अमीरों से बढ़ाते मेल जोल, करके तारीफें उड़ा लेते हैं मोल। तारीफें उनकी करके उनसे फिर माल शाल बटोर लेते हैं मिर्जा साहब। ये सारी बातें भाई उनके किसने लिखी हैं? उनके सुसर ने लिखी हैं। खुसर ने जी, हमारे जुम्मे नहीं लगाना, जेड़ा पर्चा देना है सुसर ते देना है। तशहीर ते तुसी कर रहे हो, तशहीर मैं कर रहा, ए गल ठीक है, तशहीर मैं कर रहा, लेकिन ये लिखी अल्फाज सारे उन्होंने सुसर देने, उन्हीं के मजलिस की कर रहा, उन्हीं की महफिल की कर रहा हूँ। जुबान मेरी है, बात आप भी कहें बाबों की किताबें और हैं, मिर्जा साहब की किताबें और नहीं, उन्हीं की महफिल संवारता हूँ। हम लानत भेजते हैं बाबों पे, आप भी कहिए। चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की मजलिस उन्हीं की महफिल संवारता हूँ। चिराग मेरा है रात उनकी। देखें बात यह है कि ये अल्फाज मीर नासिर नवाब के हैं, तशहीर मैं कर रहा हूँ। चलें अब मेरा इसमें क्या। बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े आदमी, बहुत पहुंची हुई है, ये इल्हामी शायरी लग रही है मुझे ये। हाँ जी, जो कोई दे हाथ कर देंगे दराज, इस कदर है उनके दिल में हिर्स व आज। क्या कहने किबला, क्या कहने किबला, क्या कहने। लेते दम करते नहीं चूओ चरा, वो रवा हो माल या हो ना रवा, माल रवा हो या ना रवा हो। वो कहते हैं कि चूं चरा किए बगैर मिर्जा साहब पकड़ के जेब में डाल लेते हैं अमीर और कीते हैं सलवार दी जेब बीच। हाँ, हैं अमीर और करते हैं सदका, हैं अमीर और करते हैं सदका ज़कात। दीनदारी की नहीं है कोई बात, इल्म है दुनिया कमाने के लिए, दौलत दुनिया है कहा नेक की लिए। दिल में अपने मुनफ़िल होते नहीं, हंसते रहते हैं कभी रोते नहीं। गैज़ में बदमस्त हो जाते हैं वो, अपनी चालाकी पे इतराते हैं वो।
अपनी तारीफों से भरते हैं किताब, आयत कुरान है गोया उनके ख्वाब। क्या कहने किबला, क्या कहने, नेक रखते हैं गुमाने वो नफस पर, उबलही का है भी उनके असर, गर कोई रोके तो होते हैं खफा, दुश्मन अपना जानते हैं भरमला। मुकद्दर किबला मुकद्दर। घर कोई कहते हैं कि घर कोई रोके तो होते हैं खफा, कि तू की लगना है, तू ग्रंटेड है विच। शेख बटालवी ने आख्या मिर्जा साहब जेडे पैसे ले ने किताब हैं, मिर्जा साहब जेडे पैसे ले ने किताब दे बंदियां नूं या वापस दो या किताब छापो। ते उन्हें आख्या तू मामा लगना है, तू ग्रंटेड है, तू लैके दिते ने पैसे, मैं जाना ते बंदे जाने। ते शेख बटालवी अगों मूंह लैके चुप कर रहे भी मैं ते बंदे नूं आख्या ने तू जान दे हैं, मैं किस तरह करा लांगा। जी घर कोई रोके तो होते हैं खफा, दुश्मन अपना जानते हैं बरमला, सैकड़ों करते हैं गो वादे खिलाफ, कम नहीं होते मगर लाफो गजाफ, है उसी दिन के लिए मंतक पढ़ी, है उसी तदबीर से इज्जत बड़ी, बात को होती है गुंजाइश बहुत, हीला साजी में है आसाइश बहुत। और भी थोड़ा जगे, महदी वक्त है कोई मशहूर, कोई बनता है ईसाए दौरां, ना अया उसमें ईसवी बरकत, ना हदायत का उसमें नामो नशां, नेक सब उठ गए। हाय मजा आ गया जी, मजा आ गया। मुकद्दर किबला मुकद्दर, दोबारा इरशाद, कहते हैं इस वाली बात दोबारा। ना अया इसमें ईसवी बरकत, ना हदायत का इसमें नामो निशां, नेक सब उठ गए जमाना से, माँ बका में नहीं रही है जां, हुब्बे दुनिया ने घेर रखा है बहुत ही ज़ईफ अब ईमान, बिदअतों की बहुत तरक्की है, हद से बाहर है कुफ्र और इस्यां, नज़र आता नहीं आता नज़र कहीं इखलास, हैं दिखाने में हैं दिखाओ में लोग सरगर्दा, हुब्बे मौला जहाँ से है मादूम, हिर्स दुनिया में फंस गए इंसान, ना बचा इससे मौलवी कोई, ना किसी अहले दिल को इससे अमा, ना फ़कीरों में सब्र बाकी है, ना अमीरों में शुक्र का है निशां, लज्जत नफ्स में वो हैं सरगर्म आजकल हैं जो पेशवाए जहाँ, मुर्ग बरियान का शौक़ है उनको। इसका भी उन्होंने निशान लगा के बताया हुआ है कि मिर्ज़ा साहब को मुर्गे बरियान का बड़ा शौक़ था। अच्छा उस ज़माने में देखे ना चौहान साहब, ये मुर्गे बरियान क्या है जी? ये मुर्ग मुसल्लम बिरयानियाँ। आहो उस ज़माने में तो ये अजीबो गरीब ही खाना होता था, आजकल तो रोज़ पकता है लोगों के घरों में। मतलब मिर्जा साहब हलवे मांडे करने के शौकीन थे। हाँ बड़े शौकीन थे, बड़े। उनको तीतर का बटेर का गोश्त बड़ा पसंद था चौहान साहब को। मतलब बकरे की रान, मलक वो क्या नाम है इनका, मलक कौन से वो मलक कैसर साहब, वो भी बड़े शौक से खाते हैं बकरा। तशरीह मीर साहब ने इसकी ये की है, इसकी तशरीह भी उन्होंने की है मीर साहब ने ज़बानी कलामी के आप घी की जगह खाने में बादाम रोगन डलवाते हैं और चावल बारीक नोश जहाँ फरमाते हैं, जिनकी कीमत फ़ी आसार 2 रुपया हो या कम से कम 1 रुपया, इस अमर के लिए अपने मुंशी मौला बख्श मुलाजम सफरी डाखाना को जो दिल्ली जाया करते थे मामूर किया था, यानी उससे मंगवाया करते थे। वो मिर्जा साहब के केड़े पल्ले जाने सन। हाँ मिर्जा साहब के केड़े पल्ले जाने सन। जी हाँ चोरां दे कपड़े ते डांगा, चोरां दे कपड़े ते डांगा दे गज, इन्हू कहंदे जी चोरां दे कपड़े ते डांगा दे गज। जैसे भी आप देख ले मिर्जा मसरूर, उसके पल्ले से तो नहीं ना जाते, वो हर दूसरे दिन जहाजों के अंदर झूले ले रहे होते हैं वो। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये नंबर साहब कौन सा आपकी तरह दिन के अंदर कोई 8-9 घंटे तक चलाते हैं?
وہ بھی बेचारे घर पे बैठे होते हैं, वो तो आराम से लोग देके जा रहे हैं उनको. खुली बाजी होती है, ये भी आप ही के खास हालात हैं खाने के. ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੈ ਲਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ. बस आखिरी चांदे का शार आपकी खिदमत में पेश करते हैं. मिर्जा साहब का नाम तो कोई नहीं है. जी जी, नाम तो उन्होंने इशारे में ही लिखा है ना कि ये आजकल जो बने होते हैं पीर, वो मुरीदों को ऐसे लूट रहे हैं, ईसा बन के, कभी इमाम मेहदी बन के. तो ये कौन है? और मिर्ज़ा साहब को ये उन्होंने मुखातब करके ये सारे शार लिखे हुए हैं. मैं फिर हुस्न ज़न रखते हो, नहीं हुस्न ज़न नहीं, चौहान साहब मेरी बात सुने, हम झूठ नहीं बोलते. ये शेख बटालवी के अल्फाज पहले पढ़ें. मीर नासिर नवाब साहब देलवी खुसर कादियानी की नज़म जिसका मैंने वादा किया था, ये नज़म मीर साहब ने उस ज़माने में तालीफ़ की थी जिसमें खाकसार कादियानी पर बनज़र इम्कान हुस्न ज़नी रखता था, और मीर साहब उनसे बदज़न थे और मुझे बदज़न कर रहे थे, जिसका वो अपनी तहरीर जो वसावस के साथ जुड़ी हुई है उस सफ़ा 3 में इकरार कर चुके हैं. ये नज़म मुद्दत हुई कि मीर साहब ने मुझे छापने को दी थी, मगर मीर साहब की तलोन तबा के सबब मैंने उनकी मदा और जरा को मुसावी समझकर उसको ना छापा. कि मीर साहब ऐसे कभी किसी की मदा कर दे, कभी जरा कर देते. तलव्वन तबा, तलव्वन तबा मैं क्या तलोन कह रहे. अच्छा, तलव्वन तबा, सॉरी. अब जो मीर साहब ने अपनी तहरीर मज़कूर में कादियानी की खारज अज़ हद तारीफ़ की है और ये बात कही है कि मैं शात सुन्ना के धोखे में आकर कादियानी से मुनहरफ और बद-एतकाद हो गया था, इसलिए इस नज़म को छापना. ये तो उल्टी गल की थी मीर साहब ने कि हालांकि वो बटालवी साहब ਨੂੰ ਬਦਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਜ਼ਨ ਕੀਤਾ. ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਤ ਸੁन्ना ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਦਜ਼ਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ वो पहले तो ही बदज़न सन. मैं आकर कादियानी से मुनरफ और बद-एतकाद हो गया था, शात सुन्ना के धोखे में आकर कादियानी से मुनरफ और बद-एतकाद हो गया, इसलिए इस नज़म को छापना मैंने मुनासिब समझा है कि मीर साहब अपनी उस तारीफ़ का इस नज़म से मुकाबला करें और ईमान को, इंसाफ को पेश नज़र रख कर कहें कि कादियानी से मुनरफ और गैर मोतक़िद अशात सुन्ना को देख कर हुए हैं या के नज़दीक कादियानी वली, महदी और मसीह मऊद है. तो फिर इस नज़म का मिस्ताक कौन है? ये इसलिए उन्होंने ये नज़म छापी है. बात समझ आ गई है? जी जी. आखिरी इशार सुन लें, शायद इनमें कोई और इशारा उन्होंने वाज़े इशारा किया हुआ हो. आगे सुने, कहते हैं जो वलायत में हुन कदम रखते उनके सदका पे है फ़कत गुज़रान, जब हकीकत खुली बुज़ुर्गी की उनके देखे अगर कोई समा. ठाठ हैं उनके सब अमीराना, दरे दौलत पे हैं कई दरबान, रात दिन हैं इमारतें बनती, माल करते हैं मुफ्त में वीरान. हाय आते नहीं नज़र वो लोग, देखने को तरस गई दिलो जान. हर सदी में हुए हैं अहलुल हक, रहबर खल्क़ को साहिब इरफान. दीन इस्लाम जिनसे ताज़ा हुआ, जिनसे रौनक पजीर था ईमान. थे अज़न जुमला एक अब्दुल्ला, काम शिरक व बिदत व इस्यान. मुल्क इज़्ज़तें के रहने वाले थे. मुल्क पता नहीं ये कोई मुल्क लिखा हुआ नाम लेकिन साफ नहीं, के रहने वाले थे. है जहालत बहरा जो कोहस्तान, है जहालत भरा जो कोहस्तान. इस्तकामत में थी मसाले को, कार के जुल्मों सितम थके अफ़गान. राह हक में उठाई तकलीफ़ें, न फिरे हक से पर किसी उन्वान. उनको हासिल था सब्र अय्यूबी, करते थे शुक्र खालक सुबहान. थे इबादत में रात दिन मशगूल, और जारी थी ज़िक्र हक में लिसान. थे नमूना सल्फ़ का वो बेशक, पाक सीरत थी और पाक ज़बान. अपने मौला पे उनको तकिया था, थे ना एक ज़र्रा फ़िक्र आब व नान.
تھے دعا و نماز میں مصروف، ورد تھا یا حدیث یا قرآن، ان کی صحبت میں تھی عجب برکت، یاد آتا تھا وہاں خدائے جہان، لطف آتا تھا وہاں عبادت میں، روز و شب تھی ترقی ایمان، ذکر مولا کی تھی وہاں کثرت، بات دنیا کی ہو یا کیا امکان، امر معروف آپ کرتے تھے، پاس آتے تھے ان کے جو انسان، نہیں منکر شعار تھا ان کا، فضل مولا سے تھی نہ سخت زبان، ایسے شیریں کلام اور خوش خلق تھا پر از حکمت ان کا قول بیان، کچھ کسی سے غرض نہ تھی ان کو، بے طمع تھے وہ صاحب عرفان، ان کی محفل میں ذکر عقبہ تھا، وہاں نہ ہوتا تھا لغو اور حزبان، رہ گیا ذکر خیر دنیا میں، کر گئے کوچ اب وہ عالی شان، حق انہیں مغفرت نصیب کرے، جنت خلد میں رہیں شادان، نیک بندے جہاں میں ہیں اب بھی، حق کو رکھتے ہیں جو عزیز از جان، پر مجھے وہ نظر نہیں آتے، دے ملا مجھ کو ان سے یا رحمان، تیری قدرت سے کچھ نہیں ہے دور، مجھ کو مشکل ہے اور تجھے آسان، ناصر اب ختم کر کلام اپنا، حق تیری مشکلیں کرے آسان۔ اس نظم کو پڑھ کر امید ہے کہ میر صاحب اپنی اس بات کو کہ میں شاعت و سنہ کے دھوکے میں آ کر قادیانی سے منحرف ہو گیا تھا واپس لیں گے اور اقرار کریں گے کہ وہ قدیم سے منحرف تھے اور اس کو جھوٹا مسیح اور جھوٹا مہدی سمجھتے تھے، اب وہ قادیانی کے دھوکے میں آ کر اس کو سچا مہدی اور موعود مسیح سمجھنے لگے تھے، جس سے پھر ان کا رجوع ہے۔ اب سمجھ آئیے جی بات کلیئر ہو گئی ہے، بات سمجھ آئیے۔ اور یہ میر ناصر نواب نے یہ ایسا اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر وہ واقعی مخالف تھے تو اس میں ماننے میں کیا ہے، جبھی اس سے پہلے اگر وہ مخالف تھے اس میں تو کیسی بات نہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی مجھے اشاعت سنہ نے بدزن کیا تھا، یہ غلط بات تھی ان کی۔ ثبوت دے دیا شیخ بٹالوی رحمہ اللہ نے کہ بھائی یہ پہلے دن سے بدزن تھا، میں نے اس کو بدزن نہیں کیا، بلکہ اب یہ اس کا موتقد ہو گیا ہے، پہلے یہ بدزن ہوا کرتا، یہ اس کا ثبوت ہے اس کی بدزنی کا، بلکہ یہ مجھے بدزن کیا کرتا تھا۔ ہاں اب شیخ سچے ثابت ہوئے یا میر ناصر نواب؟ میر ناصر نواب جھوٹا ثابت ہوا، شیخ محمد حسین بٹالوی سچے ثابت ہوئے۔ الحمدللہ میر ناصر نواب تو وہی ہے جس نے مرزا محمود کی گدی کو بنانے کے لیے سارے کوششیں کی۔ بالکل یہ نانا جی دے کام سے سارے۔ ہاں جی جٹ صاحب آ جاؤ، تو مرزا صاحب دے بعد میں انہوں نے رشتہ کیسے دے دیا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ چلیں وہ تو ہو گئی آپ کی ساتھ بات، بھائی صاحب بات سمجھیں، رشتہ کیوں دیا جب اتنا ہی خلاف تھے تو؟ ہاں یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، ذرا آپ ڈاٹس کو ملائیں نا آپ اس میں نقطوں کو۔ 1880 میں مرزا صاحب نے وہ اشتہار چھاپا ہے برائن احمدیہ کے لیے، 79 میں چھاپا ہے، بھائی برائن احمدیہ کے لیے مجھے پیسہ دو، میں استعانت اسلام اور پیغمبر اسلام کی خاطر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے 10,000 روپیہ اس زمانے میں دیا۔ 1880 میں، 81 میں، 82 میں، 83 میں جب گھر میں دیگیں پکنے لگی، مکان نئے بن گئے تو نوکر چاکر پھرنے لگے، تو میر ناصر نواب نے لڑکی کا رشتہ دے دیا۔ لیکن وہ ساتھ میں اس نظم کے اندر انہوں نے یہ کو لکھا ہوا ہے نا کہ جی کتابوں کے پیسے بھی لیتے ہیں اور کھا بھی جاتے ہیں، دیگیں بھی چڑھاتے ہیں اور حلوے مانڈے بھی کرتے ہیں ساتھ میں۔ مرزا صاحب نے کھائے پیسے، انہوں نے تو سب کو کہا تھا جس کو پیسے چاہیے وہ واپس لے لیں، اور واپس کیے، کئی لوگوں نے واپس لیے بھی تھے، انہوں نے دیے تھے واپس۔ پہلے تو وہ بدزن ہی تھا نا کہ یہ بندہ پیسے لوگوں کے لے کر کھا گیا، پہلے تو وہ بدزن ہی تھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب اکاؤنٹ مرزا صاحب کے فائنینس آ گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی بچی جو تھی وہ پیش کر دی، یہ بات ہوئی ہے۔ وہ ظاہر ہے اس وقت وہ مخالف تھا نا، تو مخالف
اب دیکھیں نا، میرے والد صاحب مرزا غلام قادیانی صاحب کے اتنے مخالف تھے کہ براہین احمدیہ انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کہا یہ اس میں چیزیں تو بڑی اچھی ہیں لیکن مرزا غلام قادیانی کا نام کیوں لکھا ہوا؟ تو وہ ہر جگہ وہ کاغذ کی قطر میں کاٹ کاٹ کے نا وہ چپکاتے تھے کہ یہ نام نہ مجھے نظر آئے. اتنی نفرت تھی مرزا غلام قادیانی کی. یہ بعد میں انہوں نے ان کو مرزا صاحب سے نفرت ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اب جیسے مجھے جنبا صاحب سے بڑی نفرت تھی، میں کہتے یہ بندہ جاندہ کتنے ساڈے خلیفہ نو کہہ کے، تو میں نے تو ان کے خلاف پمفلٹ لکھنے کے لیے تحقیق شروع کی تھی، پر پتہ چلا کہ جنبا صاحب تو صحیح ہیں پر ساڈے خلیفے جھوٹے ہیں. عامر بھائی اب دیں کہ موقع دیں باقی بھائیوں کو. بہت شکریہ سب کو جی. میں انوائٹ کیا، خود میں نے انوائٹ کیا کہ آ کے موقع ہے آپ کے لیے تبصرہ کر لیں بھائی جس نے کرنا ہے. اسکندر مرزا بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آسانی سے ہضم نہیں ہو رہی کہ 84 میں کیسے ایک دم سے بیٹی کا رشتہ دے دیا. یہ 80 میں اور 81-2 میں تو اتنے بدزن ہوئے پھرتے تھے. اس کا جواب تو بھائی دیں گے عدنان مطلوب صاحب، ان کو میں نے انوائٹ کیا، وہ نہیں بتا رہے آ کے اوپر. یہ اس وجہ سے کہ میر ناصر نواب صاحب چکر پاتے ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ گدی کا چانس یہاں پہ بن رہا ہے. ہاں عقلی بات تو یہی ہے نا، اور کیا کہا جائے. کہہ رہا ہوں کہ یہ بات مجھے اتنی آسان سے ہضم نہیں ہو رہی کیونکہ یہ جو سیرت نصرت جہاں بیگم، خیر میں میوٹ کروں، میری آواز کی وجہ سے شاید آپ کو نا وہ آ رہی ہے زیادہ ایکو آ رہی ہے. ایک سیکنڈ ہولڈ رکھ، میں میوٹ کرتا ہوں، میری وجہ سے شاید ہو رہا ہے یہ مسئلہ. ہاں جی عامر بھائی، وہ تھا کہ مجھے یہ بات اس وجہ سے اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہو رہی کیونکہ جو سیرت نصرت جہاں بیگم کتاب ہے نا، ان کی ویب سائٹ پہ بھی پڑھی ہوئی ہے، غالباً یعقوب عرفانی نے لکھی ہوئی ہے. اس میں جن دنوں میں یہ شادی ہوئی تھی نا، ان دنوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ جب مرزا صاحب کا رشتہ آیا تھا تو میر ناصر نواب صاحب جو تھے انہوں نے بیگم سے صلاح مشورہ کیا تھا کہ مرزا صاحب کا بھی رشتہ آیا ہوا ہے. لیکن پھر جو ہے نا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے میاں بیوی نے کچھ اعتراضات وغیرہ بھی پیش کیے تھے کہ ایک تو وہ عمر کا زیادہ ہے، دوسری شادی بھی ہے اس کی، پھر ہمارے مسلک کا بھی نہیں ہے. تو شروع میں انہوں نے یہ رشتہ جو تھا اس کو کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی دی. پھر بعد میں انہوں نے ایک مجبوری کے تحت شاید کوئی رشتہ وغیرہ جو تھا وہ کر لیا تھا. پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس دن نکاح تھا یہ میر ناصر نواب صاحب کا جو خاندان تھا نا، ان کو بھی انہوں نے کوئی نہیں تھی اطلاع دی. این نکاح والے دن جو تھا وہ بتایا تھا کہ ہم بیٹی کا بیاہ کرنے لگے ہیں. تو یہ جو ساری چیز آپ نے یہ پڑھ کے سنائی ہے اور یہ ساری جو میں نے تھوڑی سی بیان کی ہے، ان ساری چیزوں کو اگر میں سامنے رکھتا ہوں نا تو اس زمن میں کہہ رہا تھا کہ یہ مطلب میری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ 1980 میں ایک بندہ جو ہے وہ بالکل اور بات کرتا ہے، پھر شادی کے قریب بھی اس کا ذہن جو ہے وہ کچھ صاف نہیں ہے، پھر 1984 میں ایک دم سے رشتہ ہو جاتا ہے. جب میں نے بات پوری ہوئی اپنے ہمارے جو محمد حسین بٹالوی صاحب ہیں، یہ رشتہ انہوں نے کروایا تھا. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. شیخ بٹالوی نے رشتہ نہیں کروایا تھا، بلکہ انہوں نے تو رشتہ ہونے کے بعد ان کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ شادی نہ کریں، فتنے کا خطرہ ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں. تو ان کے علم میں یہ رشتہ نہیں تھا. یہ بات اپنی جگہ درست، انہوں نے رشتہ نہیں کروایا. لیکن یہ دونوں کو جانتے تھے پہلے، محمد حسین بٹالوی صاحب نواب ناصر کو پہلے جانتے تھے؟ یہ دلی کے تھے، وہ تو شیخ بٹالوی ان کو جانتے تھے، یہ بات ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے رشتہ نہیں کروایا. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انہوں نے رشتہ سر نہیں کروایا. ٹاک ماسٹر صاحب اوپر تشریف لائیں اور یہ میر ناصر نواب صاحب کا کلام سنیں جو مرزا صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. ہم نے پڑھ کے سنایا، آپ نے سنا ہے؟
السلام علیکم جی. ہاں جی, کیا بات کر رہے تھے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا بات کرنی ہے. وعلیکم السلام. اصل میں نا ٹاک ماسٹر صاحب, ہم نے مرزا صاحب کے سسر کی میر ناصر نواب کی نظم پڑھ کے سنائی ہے. تھوڑی سی اگر آپ کہیں تو دوبارہ دہرا دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. لیکن اس کی غرض و غائب کیا ہے سنانے؟ جی, اس کی غرض کیا ہے سنانے کی؟ غرض اور غایت اس کی یہ ہے کہ میر ناصر نواب صاحب پہلے جب مرزا صاحب کے خلاف ہوا کرتے تھے تو اس زمانے میں انہوں نے مرزا صاحب کے خلاف یہ نظم لکھی تھی. اچھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا, گزارش یہ ہے کہ یہ وہ نظم ہے جو میر ناصر نواب صاحب نے لکھی تھی. اس کے بارے میں یہ میرے پاس جو رسالہ شاۃ السنہ کی یہ جلد ہے نا 14, اس میں وہ کہتے ہیں کہ میر ناصر نواب صاحب دہلوی خسر قادیانی کی نظم, یہ نظم میر صاحب نے اس زمانے میں تالیف کی تھی جس میں خاکسار قادیانی پر بنظر امکان حسن زنی رکھتا تھا اور میر صاحب ان سے بدزن تھے اور مجھے بدزن کر رہے تھے, جس کا وہ اپنے تحریر میں فلاں تحریر میں وساوس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے ملحقہ صفحہ 3 میں یہ اقرار کر چکے ہیں کہ میں نے محمد حسین بٹالوی کو بدزن کرنے کی بڑی کوشش کی ہے. یہ نظم مدت ہوئی کہ میر صاحب نے مجھے چھاپنے کو دی تھی, مگر میر صاحب کی تلون طبع کے سبب میں نے ان کی مدح اور جرح کو مساوی سمجھ کر اس کو نہ چھاپا. اب جو میر صاحب نے اپنی تحریر مذکور میں قادیانی کی خارج از حد تعریف کی ہے اور یہ بات کہی ہے کہ میں شاۃ السنہ کے دھوکے میں آ کر قادیانی سے منحرف اور بد اعتقاد ہو گیا تھا, اس لیے اس نظم کو چھاپنا اس غرض سے مناسب سمجھا کہ میر صاحب اپنی اس تعریف کا اس نظم سے مقابلہ کریں اور ایمان کو انصاف کو پیش نظر رکھ کر کہیں کہ قادیانی سے منحرف اور غیر معتقد شاۃ السنہ کو دیکھ کر ہوئے ہیں یا قدیم سے منحرف تھے, اور یہ بھی کہیں اور اگر ان کے نزدیک قادیانی ولی مہدی اور مسیح موعود ہے تو پھر اس نظم کا مصداق کون ہے؟ سننے ہیں چاندے کشار؟ نہیں, ابھی اصل میں میرے نزدیک بھائی جی آواز میری واپس آ رہی ہے. ایک سیکنڈ میں میوٹ کرتا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ اس میں نظر نہیں آ رہا نا, تو کوئی اور ساز چھیڑیں, کوئی اور کہانی چھیڑیں. چلیں اور چھیڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہم تو مائل بے کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, ہم تو کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کیا کہا جی آپ نے؟ میں نے کہا بے کرم ہم تو مائل بے کرم ہے, با کرم ہے, مائل با کرم ہے. یہ نئی اردو ہے نا, پرانے زمانے میں ایسے ہی کہتے تھے, بے کرم ہی لکھتے تھے. مائل بکرم. ہاں جی اب تو مائل با کرم ہی. یہ درست پروننسیشن ہے یہ طارق چوہان صاحب کا, مائل با کرم ہوتا ہے. اچھا امن نذیر بھائی, یہاں پہ یہ مرزا صاحب کے لیے جو دلیل یہ بناتے ہیں وہ دلیل تو اب اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرنے چاہیے؟ ختم ہو گئی نا. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دعوے سے پہلے تو لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں لیکن جب دعویٰ کر جاتا ہے تو لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. واہ تو الٹی گلا کہہ رہی ہے, واہ مولوی بڑی, اور دعوے کے بعد رشتہ ہی دے دیا. مولوی بڑی گل پھڑی ہو. گھر کی گواہی نوی اپنا ٹاک ماسٹر صاحب, گھر کی گواہی. ہاں یہ گھر کی آئی ہے, 'J' 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 '
मैं म्यूट करता हूँ, मेरी तरफ शोर आ रहा है सैयद, आप ज़िया भाई की बात का जवाब दें। क्या कह रहे थे जब ज़िया भाई? जी जी, मैंने ये कहा था कि आपकी जमात के लोग जो है ना वो कुरान पाक की आयत पढ़ पढ़ के ये कहते हैं कि दावे से अंबिया की ये निशानी है कि जी दावे से पहले लोग उनकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, उनको बड़ा अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन जब दावा कर देता है कोई फिर उसके मुखालफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है कि दावे से पहले मुखालफत और दावे के बाद फरिश्ता ही दे दिया। ये तो आप कह रहे हैं ना ज़िया भाई, तो इस तरह के चंद एक और भी होंगे जो उनको बुरा कहते होंगे, लेकिन देखना यह है कि अमूमी तौर पर लोग उनको क्या समझते थे, क्या कहते थे। ये मैं कई दफ़ा वीडियोज़ और टीवी पर देख चुका हूँ कि कितने लोगों ने क्या क्या कहा है। अब ये है कि उसमें से यही देखना होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, तो ये बात भी ज़हन में रखें जी। डॉक्टर साहब असूलन तो चलें, आपकी बात में कुछ वज़न है कि ज़ाहिर है मेजॉरिटी को देखा जाता है किसी भी मामले में, लेकिन इधर मामला कुछ और है ना, क्योंकि इधर तो मिर्ज़ा साहब खुद कहते हैं, उन्होंने कई जगह अपनी कुतुब में लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा साहब को तो बंदा ही कोई जानता ही नहीं था, बस वही फैमिली वाले, घर वाले, अल्ले महल्ले वाले, कोई ज़्यादा से ज़्यादा यही होंगे। तो वो कहते मैं तो गुमनाम था, मुझे कोई जानता तक नहीं था, किसी को मेरा आता पता ही नहीं था, मैं भी इस नाम का कोई बंदा भी होता है दुनिया में। लेकिन एक बंदा जो कि थोड़ा रहता भी दूर है और वो जानता भी है मिर्ज़ा साहब को, तो ज़ाहिर है कुछ कलील में से अगर किसी की गवाही मिल रही है तो वो ये मिल रही है कि वो मुखालिफ था, मिर्ज़ा साहब के बहुत ख़िलाफ़ था। तो किस वजह से था? क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने तब तक ना तो कोई किताबें लिखी थी, ना जनाब मिर्ज़ा साहब ने कोई किसी से कोई पैसे लिए हुए थे, ना कोई दावे किए हुए थे। तो आखिर वजह क्या थी, किस वजह से वो मिर्ज़ा साहब के जो है वो इतना बदजन था? ज़िया रसूल भाई, बात ये है कि जब आप इस किस्म की कोई बात करते हैं ना, तो हम जो एफडी ग्रुप हैं वो ऐसी बात सोचना शुरू कर देते हैं कि जिस पर आपका बहुत बड़ा इतराज़ हो जाता है और आप उसको गुस्ताखी के ज़ुमरे तक ले जाते हैं, हालांकि वो हकीकत होती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि मैं ये कहूँ कि मिर्ज़ा साहब पर इतराज़ करना आपका बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल लायानी है। पता क्यों? वो इसलिए है कि अगर वो फरिश्ता भी होते तो आप उनके नबूवत के दावे के बाद उनको कज़ा भी कहते हैं। यानी आज कोई फरिश्ता भी उठ के आ जाए जिस पर पिछली ज़िंदगी में बिल्कुल कोई एतराज़ ना हो और लोगों की आंखों का तारा हो, लेकिन उसके बावजूद अगर वो नबी का दावा कर दे तो आपके लिए वो दज्जाल है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि उनकी ज़ात पर, उनकी पिछली ज़िंदगी या बाकी की ज़िंदगी जितनी भी है, उन पर इतराज़ करना जो आपका, वो बिल्कुल बेमैनी है जी। टाक मास्टर साहब, ये तो आपका जो है ना वो एक समझ लें कि अमूमी बयानिया है ना। आज बात ही उल्ट हो रही है ना, आज का मेरा सवाल ही और है। आज वो उस तर्ज पे बात ही नहीं हो रही जिसका आप ये जवाब दे रहे हैं, वो तो और मामला है। वो तो इस वजह से आप कहते हैं कि भाई दावे से पहले तो बड़ा लोग वाह वाह करते हैं, दावे के बाद जब वो दावा कर लेता है तो चाहे फरिश्ता ही क्यों ना हो, चाहे कितनी ही उसकी ज़िंदगी अच्छी क्यों ना हो, तो मुनकरीन ने इनकार ही करना होता है। ये आपका वो पहले वाला अमूमी बयान। आज जो सवाल है वो भी उसके बरक्स है, आज जो मामला सामने आया वो भी उसके बरक्स है। आज मामला ये नहीं है कि दावे के बाद किसी ने मुखालफत कर दी है शुरू, नहीं। आज मामला ये है कि दावे से पहले मुखालफत हो रही है एक बंदे की तरफ से जिसने बाद में मिर्ज़ा साहब को अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया है। तो मेरा आज ये सवाल है कि भाई मिर्ज़ा साहब का कोई दावा भी नहीं है, कोई इनका कोई कारनामा भी ऐसा नहीं है कि चलो ये कहा जाए कि भाई मिर्ज़ा साहब ने वो जो बराहीन अहमदिया का मामला हुआ था कि लोगों से पैसे लिए थे, वो भी मामला तब तक नहीं था। तो मिर्ज़ा साहब से वो बदजन क्यों था? किस वजह से मिर्ज़ा साहब से वो इतना मुनहरफ था, इतना बदजन था? क्या वजह थी उसके पीछे? आज ये सवाल है। और इस सवाल पे आप कोई भी कहीं पीछे जो अभी आपने बात की किसी पैगंबर की आप मिसाल दे ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो आयत आपकी जमात के लोग पढ़ पढ़ के तो यही तो वो दलील रखते हैं सामने।
تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہوئی ہے قرآن پاک میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے والی زندگی بالکل بے داغ ہے، اور ان کا معاشرے میں بڑا اچھا مقام تھا، لوگ ان کو صادق و امین مانتے تھے، ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان کو بہت صاف ستھرا انسان، بہت مخلص انسان، سچا انسان، سمجھدار، عقل مند انسان، بہت سے معاملات ایسے سامنے ہیں جن میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاملات کے فیصلے کرواتے تھے، ادھر آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملے گی۔ تو آج تو آپ نہ تو ادھر سے کوئی جواب دے سکتے ہیں، اور نہ ہی آج آپ کا وہ جو عمومی بیانیہ ہے وہ جہاں کام آئے گا، سوال ہی الٹا ہے آج ٹاک ماسٹر صاحب۔ بس یہ وجہ بتا دیں کہ بھئی آخر کیا ریزن ایسی تھی کہ وہ مرزا صاحب سے اتنا بدظن تھا۔ جی آنکھیں بند کر کے آپ کچھ بھی اپنے کنویں میں رہ کے، اپنے خیالات کے کنویں میں رہ کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یار ذرا انگلیوں سے گن کے بتائیے، انگلیوں سے، کہ وہ کتنے لوگ تھے جو سارے کے سارے مخالف تھے ان کی پہلی زندگی کے بارے میں بات کرنے پہ۔ ذرا انگلیوں پر گنے مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ تھے جو مخالف تھے۔ اچھا اب اگر 1 2 یا 3 لوگ جو ہے یہ ان کی ذاتی مخالف، بھائی کسی کو کسی کی شکل ہی پسند نہیں آتی، بات کرنا تو دور کی بات ہے، تو کسی کو بات کا طریقہ پسند نہیں آتا، کسی کو کچھ پسند نہیں آتا، یہ اپنی پسند ناپسند پر ہے، کوئی نہ کوئی مخالف ہو سکتا ہے۔ باقی جو یہ ہے کہ ہم چونکہ تمام نبیوں کو مانتے ہیں اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک سب نبیوں کو مانتے ہیں، تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان پر تو کوئی انگلی نہیں اٹھی۔ لیکن ذرا میں کل پرسوں گیا تھا کرسچن کی براڈ پہ، جو آپ ہی کی حدیثوں سے اور آپ کی تاریخ سے اور آپ ہی کی قرآن سے بہت کچھ وہ بتا رہے تھے جو میں نہ بتانا چاہتا ہوں، نہ سننا چاہتا ہوں، نہ سنانا چاہتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ ہاں جی کچھ نہیں تھا، سب ٹھیک تھا، اور یہاں مرزا صاحب کے ہاں آ کے غلط ہو گیا، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن فی الحال مجھے یہ بتایا کہ وہ کتنے لوگ تھے، ذرا گن کر بتائیے، جو مرزا صاحب کی نبوت سے پہلے کی زندگی پر ان کے مخالف تھے۔ جی کیا میں ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوں؟ جی ٹاک ماسٹر صاحب، ضیاء بھائی نے کہا نا کہ مرزا صاحب تھے گمنام مجہول تھے، ایک الہام جی بھی ٹاک میں ماسٹر صاحب، آج جو ہے نا وہ ہم آج کے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، ہمیں سارا پتہ ہے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ نان مسلم جو ہے وہ آج بھی اسلام پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کرتے ہیں اعتراض، ٹھیک ہے یہ بات آپ کی، ہم آج کے لوگوں کی آج بات ہی نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کے لوگوں کی، آج سے 1400 سال پہلے، جیسا کہ آپ نے کہا آپ مثال ہمیں نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی تو گواہی قرآن میں آ گئی ہے، اور آپ تو قرآن پاک کے ماننے والوں میں سے ہیں، ماننے والوں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں، تو جب ان کی گواہی آ گئی وہ تو معاملہ صاف ہو گیا کہ آج ہم بطور مخالف تو آپ نہیں نا بات کر رہے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایسا چیز نہیں نکال سکیں گے ان کی پہلے کی زندگی سے، لیکن ادھر اس وقت کے لوگوں کی بات ہو رہی، آج ہماری نہیں ہو رہی کہ ہم مرزا صاحب پہ کہتا ہے، اس وقت کا بندہ ہے اور مرزا صاحب سے بدظن ہے، صرف وجہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیا ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ بھی مرزا صاحب سے اتنا بدظن ہے۔ اوکے، وجہ بہت جینون ہے آپ کے حساب سے بھی، اور میں بھی یہ سمجھ لیتا ہوں کہ بہت جینون ریزن تھا جس کی وجہ سے کچھ لوگ، یا یوں کہہ لیں کہ وہ آدمی جس کی آپ بات کر رہے ہیں میں نہیں جانتا، وہ بہت مخالف تھا۔ چلو ٹھیک ہو گیا، اچھا اوکے، اب سم اپ کریں، رزلٹ نکالیں۔ نہیں رزلٹ اس میں جو ہے نا ٹاک ماسٹر صاحب اتنا میں نے کوئی نہیں نکالنا، صرف اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ آپ کی جماعت کا یہ بیانیہ ہے کہ مرزا صاحب پہ جب ہم اعتراضات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں مرزا صاحب نے دعویٰ کر دیا ہے نا، تو دعوے کے بعد تو لوگ جو ہے نا وہ مخالفت کرتے ہی کرتے ہیں، اب دعوے سے پہلے کی زندگی میں کوئی نقص نکال کے دکھائیں ہمیں، اور یہی مرزا صاحب نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مرزا صاحب کی پہلی زندگی میں ایک آدمی کے تھرو پراکسی آپ ایک نقص نکال رہے ہیں، اوکے نقص نکل گیا، اب غرض بتائیں۔ جی غرض میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ مرزا صاحب کی سچائی کی جماعت کی طرف سے بہت بڑی دلیل ہے یہ، اور مرزا صاحب کا چیلنج بار بار پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی میرے دعوے کے بعد لوگ میرے دعوے کی وجہ سے مخالف ہوئے ہیں، مجھ میں ذاتی طور پہ کوئی نقص نہیں ہے، اور چیلنج کرتے ہیں کہ پہلے کی زندگی میں سے نقص نکال کے دکھائیں۔
जिया साहब ठीक हो गया ना। मैं उनकी तहरीर आपको सुना देता हूँ। एक मिनट ज़रा टाक नहीं मास्टर साहब मेरी माजरत। बात सुनो, मेरी बात सुनो नहीं, आप मुझे वो नजीर ना पढ़ के सुनाए, मैं एडमिट कर लेता हूँ। सुनने में क्या हर्ज है, आप जो मर्जी बाद में कर लीजिएगा, सुनने में क्या हर्ज है। नहीं आप मेरी बात का जवाब दे दें, उसके बाद पढ़ते रहें। नहीं गरज हाँ, बताएं, जिया साहब मुझे गरज बताएं कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं अब फाइनली, आप कहना वो ये चाहते हैं कि जिनका ये दावा है कि मैंने एक बेऐब उम्र गुजारी है, वो दावा उनका बातिल है, ये वो कहना चाहते हैं। ओके बातिल हो गया। अब फिर इसको उन्होंने अब फिर गया। इसी पर तो उन्होंने बुनियाद रखी हुई है ना, वो सुने। वो कहते हैं तुम कोई ऐब, इफ्तरा या झूठ या दगा का मेरी पहली जिंदगी पर नहीं लगा सकते, ताकि तुम ख्याल करो कि जो शख्स पहले से झूठ और इफ्तरा का आदी है, ये भी उसने झूठ बोला होगा। कौन तुम में है जो मेरी सवाने जिंदगी में कोई नुक्ता चीनी कर सकता है? बस ये खुदा का फजल है जो उसने इब्तदा से मुझे तकवा पर कायम रखा, और सोचने वालों के लिए ये एक दलील है। तो यह जी नज़म है, कि दलील है, यह जी तुहाडे सुसर ने लिखी है। फिर फरमाया मेरी एक उम्र गुजर गई है, मगर कौन साबित कर सकता है कि कभी मेरे मुंह से झूठ निकला है। अच्छा देखो, अल्फाज का चुनाव मिर्जा साहब बड़े ही मोहतात करते हैं। कहते हैं कौन साबित कर सकता है, कौन साबित कर सकता है कि मेरे मुंह से झूठ निकला है। साबित तो नहीं किया जा सकता, वाकई साबित असी कुछ भी नहीं तो कर सकते भाई, असी माल्टे नहीं साबित कर सकते, चोरी किस तरह साबित करनी है। कौन साबित कर सकता है कि मेरे मुंह से कभी झूठ निकला है। फिर जब मैंने महज लिल्ला इंसानों पर झूठ बोलना मतरूक रखा और बारहा अपनी जान और माल को सिदक पर कुर्बान किया, तो फिर मैं खुदा ताला पर क्यों झूठ बोलता। ये उनके चैलेंज हैं, ये उनके दावे हैं, और ये उनका किरदार है जो उनके सुसर ने दावे से पहले का बयान किया हुआ है। ये है असल कंट्राडिक्शन जो आपके सामने रखने का गरज है। जी ससुर और ससुरानियों को अमूमन अपने दामाद जो हैं उनमें नकायस ही नजर आते हैं। यार मैं ये कह रहा हूँ, सदके जाएं गल तो पूरी सुन लो। सुसर बनन तो पहला दी नज़म है ना जड़ी पेश की थी हजरत। अच्छा सुने तो सही ना। मुझे ये बताएं कि अभी मैंने जियाद साहब से कहा था कि आप उंगलियों पर गिन के बताएं कि वो इस किस्म के कितने लोग थे। जहाँ तक एक दो बल्कि तीन चार लोगों की बात भी हो जाए, अक्सरियत ना हो, अगर वो मुखालफत करते हैं तो वो उनकी मुखालफत को इतनी वैल्यू नहीं दी जा सकती अगर वो तादाद में बहुत कम हो, क्योंकि मैंने बताया कि कई रीज़न्स हो सकती हैं कि उनको बंदा पसंद ना आए। तो एक आदमी को लेकर आप इतना मतलब उछल कूद रहे हैं, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही। और फिर यह है कि अगर साबित भी हो जाए कि मिर्ज़ा साहब जो है उनकी पहली ज़िंदगी बहुत ख़राब थी और वो इस काबिल नहीं थे कि नबूवत का दावा करते, तो बात यह है कि नबूवत का दावा तो वो कोई कर ही नहीं सकता, कोई फरिश्ता भी हो, मैंने पहले अर्ज़ किया था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बातें लायानी हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि इस पर वो मदानी फेरते जाएं और मक्खन निकालने की कोशिश करते जाएं। जी देखें टाक मास्टर साहब, हमारे नज़दीक तो बंदा हवा में उड़ता हुआ भी आए वो नबूवत का दावा नहीं कर सकता, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जिस बंदे ने अपने दावे की बुनियाद ये रखी हुई है और लोगों को ये धोखा दिया हुआ है कि कौन कह सकता है, कौन साबित कर सकता है मैंने अपनी दावे से पहले की ज़िंदगी में कभी झूठ बोला है, किसी पर इफ्तरा किया है, किसी से हेरा फेरी की है, और उसकी पहले वाली ज़िंदगी पर उसका होने वाला सुसर बनने से पहले, शादी से पहले, रिश्ता होने से पहले और उसके दावे से भी पहले ये इतने गंदे इल्ज़ामात लगा रहा है कि ये लुटेरा है, ये डाकू है, लोगों का माल खा गया, दीन के नाम पर जो इसको माल देता है वो इसका मुरीद ख़ास है। ये सारे अल्फाज मैंने सुनाए अभी पढ़ के, चौहान साहब गवाह हैं, कहेंगे तो मैं दोबारा, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग वो बाबर भाई अपलोड कर देंगे, मेरे ख्याल उन्होंने रिकॉर्डिंग की है,
میں نے بھی ریکارڈنگ کی ہے, کہیں گے تو اپلوڈ کریں گے, وہاں سے آپ سن لیجئے گا. تو یہ سارے الزامات جو ان کے سسر بننے سے پہلے لگا رہے ہیں اور ان کے دعوے سے پہلے بھی لگا رہے ہیں, ان کا پھر آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ وہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ میری دعوے سے پہلے کی زندگی. مائک بند کیجئے ذرا. عامر نذیر بھائی, آپ اچھے بھلے, چلو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ اچھے بھلے عقل مند نظر آتے ہیں, پھر بھی آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مداحی چلانا بند کر دیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. تو جس چیز کا فائدہ نہیں ہے اس پر بحث کرنا, اس کی تحریر پیش کرنا اور جوابات کے لینے کی کوشش کرنا بے مقصد چیزیں ہیں. اب میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ جیسے عقل مند لگنے والے بندے کو جو ہے سمجھ جانا چاہیے اصل بات کو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جس چیز کا فائدہ نہیں ہے وہ میں اس پہ مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ مداحی رگڑنے میں بھی آپ کا ساتھ دوں تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اس کے لیے آپ طارق چوہان بھائی کو جو ہے نا اٹھائیں, ان کو پرووک کریں. ہاں جی, نہیں, طارق چوہان صاحب نے تو سن لیا ہے اور وہ آج کے بعد کسی مناظرے میں یہ آیت نہیں پڑھیں گے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. قرآن نے کہا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ آیت کوڈ کر کے میرا ایک سوال ہے نبی صاحب سے. کیا چوہان صاحب؟ میں نے کہا میری طرف سے آپ خود ہی بیان دے رہے, بلکہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ جب آدمی نہیں کسی کو مان رہا ہوتا تو اس کے متعلق بڑا بدظن ہوتا ہے. جیسے میں نے اپنی مثال دی, میں جمبا صاحب کے خلاف بڑا تھا, بدظن تھا ان سے. میں کہتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹے حوالے دے رہے ہیں, توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہوں گے, اور ہمارے خلیفوں کے متعلق یہ غلط باتیں ان سے منسوب کر رہے ہیں. تو میں تو ان کے بڑے سخت خلاف تھا. میں نے آپ کو اپنے والد صاحب کی بھی مثال دی کہ وہ مرزا صاحب کے بڑے سخت مخالف تھے, لیکن کسی نے ان کو براہین احمدیہ پڑھنے کے لیے دے دی, اور وہ کہہ رہے تھے میرے سارے سوالوں کے جواب مجھے اس میں مل رہے تھے, لیکن مرزا غلام قادیانی سے چونکہ مجھے اتنی نفرت تھی تو میں جہاں جہاں ان کا نام آتا تھا میں وہاں پہ کاغذ کی قطر نے کاٹ کے ان پہ چپکاتا تھا کہ یہ نام مجھے نظر نہ آئے. باتیں تو بڑی اچھی ہیں لیکن مجھے نام نظر نہ آئے. لیکن دیکھیں کہ بعد میں انہوں نے ان کو تسلیم بھی کر لیا, اور پھر ہم بھی پیدائشی طور پہ احمدی ہی ہیں. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے متعلق ایسی ہی نفرت ہوتی ہے بڑی سخت. آدمی اس کو بڑی بڑی باتیں بھی کرتا ہے, بڑے بڑے الفاظ بھی کہتا ہے. بلکہ مرزا صاحب نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی دعویٰ کرے تو اس کے متعلق غلط الفاظ استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو اس کی سمجھ آ جائے کہ وہ اس کا دعویٰ تو سچا ہے, لیکن یہ بات اس ایمان لانے میں مانے ہو جائے کہ یار میں نے تو اس کو چور ڈاکو اور لٹیرا کہا ہوا ہے اور گالیاں نکالتا رہوں میں, اب میں اس کو کیسے مان لوں. تو اس وجہ سے کئی دفعہ یہ چیز بھی انسان کو ایمان لانے میں مانے ہو جاتی. تو بہتر یہی ہے کہ کوئی شخص اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کو پرکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دعوے میں مجھے سچا نہیں لگا, نہ مانیں, لیکن اس کے متعلق زبان درازی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے. طارق چوہان صاحب آج تک آپ نے بتایا نہیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کیا. کہتے ہیں آیت نہیں میں پڑھوں گا. میں تو اس کو صحیح سمجھتا ہوں, مرزا صاحب کو میں سچا مانتا ہوں, اور ان کے متعلق جو بھی خلاف بات لوگوں نے کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے وہ گمراہ لوگ ہیں, ان کو نہیں پتہ چلا ان کی شان, ان کے مقام, ان کے روحانی مقام کو وہ نہیں پہچانے انہوں نے. ہمیں اللہ کا فضل ہے, ہم نے ان کو پہچان لیا, اور آج بھی خوش ہیں اس بات پہ کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں امام آخر الزمان کے اوپر ایمان لانے کی ہمیں توفیق دی, اور ان کی پیش گوئی کے مطابق جو اگلے بندے نے آنا اس کو بھی ہم نے مان لیا. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا اور کیا شکر کر سکتے ہیں کہ ہم مومنین میں شامل ہیں, اگرچہ کم تعداد میں ہیں. جی دعویٰ کیا ہے مرزا صاحب کا؟ آج تک آپ نے بتایا نہیں. شیخ صاحب آپ لگتا ہے ابھی آنکھ کھولی ہے آپ کی. نہیں میں حلوہ کھا رہا ہوں یار, کئی 2 گھنٹے ہو گئے.
اب پرندوں کو پانی بھی دے دیں، وہ ان کو پیاس لگی ہو. نوید صاحب میرا آپ سے سوال ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ کتنے کے لوگ میری آواز ڈبل ہو رہی، کسی کی مائک کھلی ہے. تو مرزا صاحب کو کتنے کے لوگ جانتے تھے پہلے، یہ بتا سکیں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں بتا سکوں گا اور مجھے اس سے فرق بھی نہیں پڑتا. اچھا، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں جیسے ضیاء بھائی نے بھی ابھی اشارہ دیا نا کہ وہ گمنام اور پوشیدہ تھے، اور ان کا ایک الہام بھی ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ تو سورج میں چاند، اس قسم کا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ میں ایک گمنام شخص تھا. تو گمنام شخص جو پھر بعد میں دعویٰ کرے تو اگر چاہے اس کا مخالف 10 ہو 5 ہو تو بنتا ہے، کیونکہ پہلے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. بلکہ اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ کچہری میں جب نوکری کرتا تھا 4 سال تو منہ چھپا کے چلتا تھا. ابو رفیع بھائی، آپ کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی تو اس لیے چھوڑیں، آپ نذیر بھائی سے بات کریں. پروگرام میں خود ستائشی جاری رکھیں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ دیکھو جی یہ لکھا ہے، دیکھو جی یہ لکھا ہے. بھئی آخر میں رزلٹ کیا کہ اس رزلٹ یہ کہ نہ، چونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے لہٰذا ان کا یہ کردار تھا لہٰذا وہ نبی نہیں ہو سکتے. بھئی آپ کے پاس پہلے ہی سے ایک ریزن موجود ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ فسادی قسم کے ذہنوں کے ساتھ یہ فسادی جو ہے نا وہ رڑکا کیوں مارتے ہیں؟ نہیں تو آپ کا بھی ایمان تو صحیح کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے نا. جو آپ غلط راستے پر ہیں، غلط عقیدے پر ہیں، تو ہم نے آپ کو بتانا ہے نا. بنیاد پر بات کریں نا. یہ جس قسم کی باتیں بنیاد ہے نا جو لکھا ہوا، یہی تو بنیاد ہے نا لکھا ہوا ہے. جو جس قسم کی باتیں آپ کرتے ہیں یہ تو اپنے آپ سے دور بھگانے والی بات ہے، اپنی طرف لانے والی باتیں تو ہے ہی نہیں. کس طرح دور بھگانے والی؟ مطلب یہ کہ اب میں آج جو ہے وہ جو مرزا صاحب کو مسیح موعود مانتا ہوں، اچھا آپ ان کی جو ہے نا اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. بھائی آپ اپنی بہتری بتائیں. اگر آپ اچھے دکاندار ہیں، غلط مان رہے ہیں، غلط شخص کو آپ کے پاس مال اچھا ہے، اگر آپ کے پاس مال اچھا ہے تو آپ بتائیں کہ دیکھو جی ہمارے پاس یہ مال اچھا ہے تاکہ گاہک آپ کی طرف آئے. آپ دوسروں میں سے کیڑے نکالتے ہیں. ساری کوششیں جو ہیں آپ کی وہ غلط ہیں. آپ اپنا بتائیں کہ ہم جو ہے نا وہ بہت اچھے مسلمان ہیں، بہت جو ہے نا ہمارے مسلمانوں میں یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے. آپ تو اگر غور کریں گے تو آپ کو اچھائی نظر ہی نہیں آئے گی. آپ اپنا معاشرہ دیکھ لیں، آپ اپنا اسلام یہی تو مال ہے نا ہمارے پاس جو آپ کو پیش کر رہے ہیں. مرزا صاحب اچھا رک جائیں ذرا، رک جائیں عامر بھائی، چھوٹا سا ہے. یا قمر یا شمس انت منی وانا منک، اے چاند اور سورج تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں. اس الہام میں خدا تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو سورج فرمایا اور مجھے چاند، اور دوسری دفعہ مجھے سورج فرمایا اور اپنے آپ کو چاند. یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے میری نسبت یہ ظاہر فرمایا کہ میں ایک زمانے میں پوشیدہ تھا. ٹھیک ہے، تو اب ایک پوشیدہ شخص جو ہے نا جب پھر ایسے دعوے کرے گا تو پھر خود ہی سمجھنی چاہیے. یہ ملفوظات ہیں جلد نمبر 4، ملفوظات جلد 4، 587 صفحہ 587. ٹھیک ہے. عامر بھائی آپ بات کریں پلیز. شکریہ. میں بس آخری چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم اب کافی ہو رہا ہے تو بند کرنی ہے براڈ. ٹاک ماسٹر صاحب اور طارق چوہان صاحب، آپ دونوں کے جواب سیم نہیں ہوں گے. میں پہلے ہی ضمانت دیتا ہوں آپ کو، آپ دونوں کے جواب الگ الگ ہوں گے. سوال یہ ہے کہ یہ جو نظم میں نے پڑھ کے سنائی ہے نا، یہ الزامات ہیں. اس میں الزامات ہیں کہ مرزا صاحب نے لوگوں کا مال لوٹا، دین کے نام پر لوگوں سے مال بٹورا، اور یہ ہوس پرست اور شکم پرست آدمی ہے. یہ الزامات جو مرزا صاحب پر انہوں نے لگائے ہیں، کیا یہ الزامات جھوٹے ہیں؟ لگانے والے نے جھوٹ بول کر جھوٹے الزامات لگائے ہیں یا سچے الزامات ہیں؟ یہ جواب دینا آپ نے.
جی اب میں سمجھا ہوں طارق بھائی، اب میں سمجھا ہوں کہ صحیح بات کیا تھی. یہ ہے جو ہوتے ہیں نا مولوی لوگ، ترک کا پتا، اس کو کہتے ہیں ترک کا پتا. سنیں ترک کا پتا ابھی پھینکا نہیں ہے میں نے. آج بھی یہ مخالفتیں اس لیے موجود ہیں کہ اگر ایک مولوی کا کاروبار، یعنی کہ مسجد کے لیے وہ جو چندہ مسجد کو کنسٹرکٹیو رکھ کے نا، انڈر کنسٹرکشن رکھ کے وہ جو چندہ وصول کرتے ہیں، تو جب وہ اس قسم کے ٹیکس اس طرح کے استعمال کرتے ہیں کہ چندہ ان کی طرف زیادہ جاتا ہے، جو دوسرا مولوی جو کنسرننگ ایریا کا ہوتا ہے یا پھر اس کے کنسرن ہوتے ہیں، تو ان کو بڑی سار جو ہے نا وہ چڑھتی ہے، ان کو بڑی خندق سی آتی ہے کہ ہیں یہ کیوں اتنا کما رہا ہے اور یہ لوگوں کا جو ہے وہ مال لوٹ رہا ہے. یہ ہے وہ بات جو اس بات سے ظاہر ہوئی جو کہ ابھی عامر نذیر بھائی فرما رہے ہیں. یہ ہے وہ مخالفت، یہ ہے وہ مخالفتی یعنی کہ نظم کے یا مضمون کی وجوہات. یہ ہے وہ دو پروفیشنل کے درمیان جو بیر ہوتا ہے. جی طارق بھائی، اب آپ کی نہیں میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. میرا سوال یہ ہے، یہ الزامات جھوٹے ہیں یا سچے ہیں جو میر ناصر نواب نے مرزا صاحب پر لگائے ہیں ان کے دعوے سے پہلے؟ جی نہیں، میرے خیال میں تو جھوٹے الزامات ہیں. انہوں نے یہ بالکل غلط باتیں لکھی ہیں. نہیں، آپ کا مجھے پتا ہے، آپ نے یہی جواب دینا ہے کہ میر ناصر نواب ایک جھوٹا اور لالچی شخص تھا. آپ کا جواب میرے پاس ہے. ٹاک ماسٹر صاحب، آپ کا کیا جواب ہے؟ میں تو اس کو لفٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر وہ سچا تھا تب کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ جھوٹا تھا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آپ کے مرزا صاحب کا سسر ہے، آپ کی ام المومنین کا والد ہے. بھائی وہ شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ کوئی بہت بڑا کوئی مجدد تھا یا کوئی نبی تھا، محدث تھا، کیا تھا وہ؟ اس کی حیثیت کیا تھی وہ بتائیں. بھائی آپ ٹاک ماسٹر صاحب، وہ آپ کے مرزا صاحب کا صحابی تھا. مرزا صاحب کہتے تھے جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے وہ صحابہ رسول اللہ میں داخل ہو گیا. اور کوئی ہوتا شرعی مقام بیان کریں. ایک بند کریں ذرا، مائک بند کریں. صحابی تھا، جس صحابی نے مسیح موعود کے بارے میں غلط بات کر دی، کیا وہ صحابی رہتا ہے؟ ذرا مجھے اس کا جواب دیں. جی نذیر بھائی جواب دیں. میرا تو سوال ہی حضرت یہ ہے نا کہ اگر اس نے آپ کے مسیح موعود کے بارے میں غلط بات کہی ہے تو یہ کہہ دینا اس نے جھوٹ بولا ہے. میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا اس نے جھوٹے الزامات لگائے ہیں، سچے لگائے ہیں؟ مجھے جو آپ نے اس کی حیثیت بتائی ہے کہ وہ صحابی مسیح موعود تھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ آپ اگر وہ اپنے مسیح موعود کے بارے میں غلط لکھتا ہے تو کیا وہ صحابی رہتا ہے؟ یہ ہے میرا سوال. جی بھائی جان، اس نے الزامات پہلے لگائے ہیں، صحابی بعد میں بنا ہے. بات کو سمجھیں. اچھا، اب صحابت سے اتار دیا آپ نے؟ اتر گئے نا صحابت سے، اب حیثیت بتائیں ان کی. نہیں، ہو رہا ہوں پھر بات ہوگی. آپ یہ کہہ دیں کہ صحابی بننے سے پہلے وہ جھوٹا تھا، بددیانت تھا، جھوٹ بولتا تھا، مرزا صاحب پر اس نے جھوٹے الزامات لگائے، یہ کہہ دیں. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ وہ پہلے کیا تھا بعد میں کیا تھا. آپ مجھے پہلے اس کی حیثیت بتا دیں کہ اس کی حیثیت کیا تھی، کہ میں موازنہ کروں کہ بھی اس کا سچ کیا تھا، اس کا جھوٹ کیا تھا، میں اس کو کیا ویلیو دیتا ہوں. بھائی اب تو اس کی حیثیت بتا دی ہے نا کہ آپ کے مرزا صاحب کا صحابی تھا. ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مرزا صاحب کے خلاف بات کرے تو وہ صحابی ہوگا. حد ہو گئی ہے، اب نہیں اس نے کی، اب وہ صحابی ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ صحابی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود پھر اپنی غلطی مانتا ہوگا کہ صحابت سے پہلے اس نے غلط بات کی تھی. ظاہر ہے یہ تو حد نہیں ہوگی، حد نہیں ہوگی. میر ناصر نواب کا مرزا صاحب کو تسلیم کر لینا کہ وہ خدا تعالیٰ کے سچے مرسل ہیں، اس بات کو مطلب بتاتا ہے کہ وہ امیر ناصر نواب کے الزامات غلط تھے. بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ صحابی بن گئے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اس نے جو کچھ پہلے کہا تھا اس پر وہ پانی پھیر کر آیا ہے.
नहीं, पानी फेरना इस तरह अमल से पानी नहीं फिरता, उसका इकरार चाहिए कि मैंने ये इल्जामात झूठे लगाए हैं, मैं झूठ बोलता रहा। वो इसका इकरार ही है कि जो मान गया मसीह मौत को। मिर्जा साहब की बहस कर लेना। इकरार नहीं है, मैं कहता हूँ इकरार नहीं है, उसका लालच है। गद्दी देख के वो आया था बैत करने और बेटी का रिश्ता देने। उसका जो उसका इतराज था, फिर मैं भी कहता हूँ कि उसकी गरज थी, उसके नबूवत का कोई मसला नहीं था, उसको गरज थी, उसने इसलिए बात की, किसी बात पर गुस्सा हो गया। हाँ, उसका गरज बयान कर देना, उसकी जमीन मारी थी, उसकी दुकान खींची थी मिर्जा साहब ने। ये तो आपकी बात है, ये तो आप कह रहे हैं कि लालच के जरिए वो, लालच की वजह से वो सहाबी बन गया। चले, लालच की वजह से या वो ईमान आ गया उसके दिल में जो कुछ भी था, लेकिन एक बात तो तय है कि उसने जो कुछ पहले किया था उस पर पानी फेर के आया था, ये बात तो तय है। ये तो बाद की बात होगी ना, पहले वाला मसला बयान करें ना, वो क्या था यार? अब आपकी समझ में ये बात नहीं आ रही है। देखे टाक मास्टर दो बातें हो सकती है, या तो झूठ बोला है उसने, गलत बयानी की, या किसी बात पे उसको मिर्जा साहब पे गुस्सा या बदजनी किसी मामले की वजह से है, दो ही बातें हो सकती हैं। तो कौन सी बात दुरुस्त है इनमें से? माए नी मैं किन्नू आखां, ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਬਣਦਾ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, माए नी मैं किन्नू आखां। यार बात पता क्या है आप नजीर भाई, आप भी ना मुझे बस वो समझें कि समझ के मामले में लावारस सही लगते हैं, तो जिधर आपका दिल करता है, बाज़ दफ़ा आप अना की खातिर भी अड़ जाते हैं, तो ऐसा ना किया करें। आपने मुझे देखा है कभी अना की खातिर अड़ते हुए? सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अड़ जाऊँ। लेकिन आप किसी बंदे को बुला के पूछ लें, अगर मैंने कोई गलत बात कही है इसमें या गलत मुतालबा आपसे किया है, मैं आपसे दस्त बस्ता माफ़ी मांगूंगा। नहीं, वो दूसरे को बुलाएंगे, क्या वो मुझसे ज़्यादा फेयर आदमी नज़र आएगा आपको? मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ कि आप गलत हैं इस मामले में, ये जो आप कह रहे हैं, तो अब फिर अगर आप नहीं मानते तो फिर किसी के सुने मैं ये कहता हूँ, टाक मास्टर साहब मेरी बात सुन लें। मीर नासिर नवाब की जगह आप मुझे फर्ज कर लें, अगर आमिर नज़ीर भी है, उसने मिर्ज़ा साहब पर इतने घनौने इल्ज़ामात लगाए हैं, उसके बाद वो मिर्ज़ा साहब के हाथ पर अगर बैत करता है, तो या तो उसने किसी लालच की वजह से किए हैं, बैत की है। सुन तो लें, मैं अर्ज करता हूँ, मेरी बात तो सुन लें। आज की कंफर्मेशन अगर नहीं है, हाँ कंफर्मेशन तो है, जो नवाब अपने नाम के साथ लिख कर 100 रुपया दमाद से किराया लेकर उसको छोड़ने आता है, 100 रुपया किराया लेकर जाता है, वो लालची है कि नहीं है? सबूत तो मेरे पास उसके बड़े हैं, उसके लालची होने के। दिल्ली से मिर्जा साहब खत लिखते थे, दिल्ली से आके लड़की को ले जाओ, किराया 100 रुपया देते थे, लड़की को छोड़ जाओ, 100 रुपया किराया मिर्जा साहब देते थे। पाकिस्तान में, पंजाब में, सिख हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, पानी के प्याले पर हो, दमाद से किराया नहीं लेगा, भूखा मर जाएगा। लालची तो ये था बंदा, और मुझसे इसका क्या सुनना है? और फिर देखिए उस जमाने में दिल्ली से कादियान का किराया मेरे ख्याल है रुपयों में भी नहीं होता होगा, पैसों में होता होगा। आप 1-2 रुपया होता होगा किराया, और लेता था 100 रुपया। मेरी भी सुन लो, 100 रुपया तो कमीशन समेत भी नहीं बनता। कहते हैं 2 सूरतें हो सकती हैं, एक दूसरी सूरत बताएं, एक सूरत रिजेक्ट हो गई है। मैंने बयान दूसरी यही करनी थी जो आप वाली थी, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। मैंने कहा कि ये 2 सूरतें हैं, 50-50 है, या वो लालची है, खुद गर्ज है, शिकम परस्त है, या फिर उसके दिल में कोई ऐसा अकीदत और ऐसा ईमान जागा है। अगर ऐसा होता, जो दूसरी है मौखर जिक्र जो है, अगर ऐसा मामला होता, अलाल ऐलान वो सब के सामने लिखकर हल्फिया बयान और इकरारनामा देता कि मैंने मिर्जा साहब आप पर झूठे इल्जामात लगाए हैं, मैं उनसे रुजू करता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं।
लगता है कि अव्वल जिक्र बात दुरुस्त है। उसमें भी उन्होंने 2 नंबरी दी नवाब साहब ने। उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद हुसैन बटालवी ने बदनाम किया था, जो उलट मामला था उसके। नहीं, वैसे भी सारी दुनिया जो है वो आमिर नज़ीर भाई के ख्यालात के मुताबिक नहीं चलती, ना वो एक्ट करती है। अब ये समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए था। भाई आप कुरान शरीफ से पढ़ना शुरू कर दें, मैं कह दूँगा नहीं, खुदा को ऐसा करना चाहिए था। ये वो यानी कि ज़हन के वो जो खराबियाँ हैं जो हम रोज़ सुनते हैं। अब आप आमिर भाई कह रहे हैं कि नहीं, असल में उसको इतना खुशू से वो देना चाहिए था, वो लिख के दे देना चाहिए था। भाई आप कह रहे हैं ये आपकी ख्वाहिश है, और जो पहली रीज़न आपने बताई है उसको कहीं दूर फेंक दी। मेरा भाई वो सिर्फ और सिर्फ बदजनी पर और गुलाबे में डालने के बाद जो है रिजल्ट अपने तौर पर रिजल्ट निकालने के बाद आपने ये किया है बात, इसका बदजनी के साथ के अलावा कुछ तल्लक नहीं है। हाँ, अलबत्ता दूसरी आपकी बात जो है वो आपकी गलत इसलिए है कि वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उसने इश्तिहार नहीं छुपवा दिया रेडियो पाकिस्तान पर या रेडियो इंडिया पर, लेकिन मैंने जो पहले किया था वो बड़ी गलती की थी। एडमिशन उसकी यही काफ़ी है कि उसने बैन कर दी, इससे बड़ी एडमिशन हो ही नहीं सकती। जी मास्टर साहब, धक्का नहीं करना चाहिए, दलील से बात करनी चाहिए। आप अच्छे भले मशहूर आदमी हैं, मुझे भी आप देखने में समझदार लगते हैं। देखने में आप देखने में अच्छे भले समझदार लगते हैं। देखिए, अगर उसने अकीदत और एतकाद की वजह से और ईमान की वजह से कबूल किया था, उसने बजाय इसके अभी भी उसके अंदर से वो बदनीति गई नहीं, मिर्जा साहब के हाथ पर बैत कर लिया, बजाय इसके कि अपने इल्जामात से रजू करता है। इल्जाम शेख बटालवी पे दे रहा है, कहता है मैं तो रसाला शाह तो सुनना पढ़ के मिर्जा साहब पर बदजन हुआ पड़ा था। हाँ, तो ये हालांकि ये सच बताया उसने। नहीं, इस बात को, इस इल्जाम को सच्चा समझते हैं उसके इस इल्जाम को? ये इल्जाम तो उसका साबित करता है कि वो झूठा था, बददयानत आदमी था। किसको सुना रहे हैं अमर भाई? वो पता लग गया मुझे, चले गए। ज़िया भाई ये स्क्रीनशॉट ले लें, जब कोई मिर्ज़ाई कहे ना फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ल ही अफ़ला ताक़िलून, तो उसके आगे ये रखना है। आज के बाद मैंने आपको कहा था आज मैं आज एक नई चीज़ पेश करूँ, कोई नहीं पहले कभी इस तरह का सबूत मिला होगा। लो मैं इसको ना बड़ा करके ला, वैसे तो वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, पता नहीं बाबर भाई ने की होगी, नहीं तो मैं भी कर दूँगा। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो मिर्ज़ाई कहे ना फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ल ही अफ़ला ताक़िलून है। ये जो आपने 100 रुपये रवायत बताई है, ये हाँ जी, ये तो कबूल नहीं। मिर्जा साहब ने मुझसे सीरतुल मादी तो अलावा असहाबे अहमद दे विच भी है 100 रुपए असहाबे अहमद इन्हां दी किताब हैगी, वावा सारी जिल्दां दी 17-18 जिल्दां ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ हाँ मैं कर देता हूँ, उसको मिलेगा जिसने यूसुफ भाई ने नीचे डंडा लगाया, जिसने 10,000 करना है ना उसको मिलनी है स्क्रीनशॉट, जरा 10,000 लाइक चौहान साहब को तो नहीं सेंड कर सकते, उन्होंने टैप नहीं किया। 10,000 क्या होता है? तो लाइक मारें इसको। मारनी होती है और भाई मुझे व्हाट्सएप की पार्टी पे भेज दो, व्हाट्सएप पे 10,000 नंबर देखो, चेक करो। मशीना चल रही है, शरबत तैयार हो रहा है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈ। 10,000 हो गए, हो नहीं गए 10,000।
वाह हो गया, बाकी सारे ब्लॉक कर दे और डॉक्टर साहब को सेंड कर दो। हाँ लगी टाइम तो भी काम करते हैं। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਹੁਰਾ ਝੂਠਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਈ ਚੋਰ ਸੀ। ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆਈ ਭਾਈ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਐਸੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮਰ ਵੀ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਮਾਲ ਫੜਾਓ, ਇਹ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਨਜ਼ੀਰ ਇਹਨੂੰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਤਨੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆਇੰਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜ ਪੈਸਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੱਟ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਵੀਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੱਬਾ ਸਾਹਿਬ? पागले बरेलवी ने लिखे आज है उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया उत्थे नहीं भेजा फिर तुसी कहना ठीक है मान गया फिर मुझे मैं आमिर भाई और ने आज मिर्जा साहब ते कितने ने जब्बा साहब मौलवी साहब एक मिनट ठहर जाओ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। पाक तस्वीर आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं सुनना पिया मैं म्यूट किया मेरे लिए फिर एक को हम भी ज्यादा करो गल ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੋਡ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। नहीं जी बंद करन लगे टाइम हो गया साडा मिनट उत्ते हो गए ने 3। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਲੰਬੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮਾਲ ਲੱਭੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਚ ਦਵੇ। आमिर भाई मैं क्या आखन लगा मैं क्या लिया आखन लगा अल्लाह उन्होंने अपनी पावे रज़िया ਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਈ ਹਜ਼ੀਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ।
ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਝੂਠਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕ ਦਊ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਲਟੇਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਢਿੱਡ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇਵੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਮਰੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਐਡਾ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੇ ਭੇ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। 100+ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਲੈ ਹੀਰੇ ਜਾਂ ਖੇੜੇ ਜਾਂ ਰਾਂਝੇ, ਇਹ ਦੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਮੀਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਹੁਰਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਚੋ। ਇਹ ਤੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਲੰਗਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਤਾਂ ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚ ਖਲੀਫੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚੜੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖਣ ਤੇ ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਆਖਣ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम। अबू बकर भाई तुसी अगे नाम ले रहे सी उस मलून दा सलीम मीर दा वो आज उत्थे बैठ के ना ते प्लानिंग कर रहे सी। प्लानिंग की कर रहे सी कि मुसलमान उलमा ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵਮਾਕਰੂ ਵਮਾਕਰ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲਾਹੁ ਖੈਰੁਲ ਮਾਕਿਰੀਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਰ ਸੈਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਵੇਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗਾਮਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਈਸਾ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਨਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲਾਹੌਰੀ ਮਹਿਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਖੜੋਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਚਾਰ ਮੁਸਟੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਜਾਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਤਨੇ ਆਏ ਤੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹਾਈਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਤਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਲੇ ਬਿਨ ਤਰੀਫ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਈ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 350 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। 3.5 ਸਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ। 3.5 ਸਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 70-80% ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸਪਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵਰਕਾ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਰੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਤੇ ਇਲਹਾਮ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਦਾਅਵੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹ ਵੜ ਵੁੜ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਗਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀ ਕੱਢ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਹੱਥ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ। ਖਸੂਸਨ 74 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਸੱਪ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਪ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛਲ ਤੇ ਪੈਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਦੂਸਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਹੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਰੋ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ, ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜ਼ੰਦੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਣਾ ਹੀ ਵਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੁਕੱਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਢਿੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਤਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੋਅ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ VPN ਲਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ VPN ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ VPN ਨਾਲ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸਕੈਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੈਪ ਅਪ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕੋਈ चलो ठीक हो गया जी। मैं छोटी जी गल कर ली जिया भाई ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਨਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ दुआ करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, दावा नहीं करना चाहिए। ये लोग इस्लाम बस दुआ करनी चाहिए, दुआ करो, दावा ना करो, दुआ करो कि अल्लाह करे कि जल्दी तो जल्दी ये फितना जड़ा ये नाबूद हो जाए। लोगों दियां जायदादां इन्हां हड़प कर छड़ियां, माल इन्हां हड़प कर छड़िया। अल्लाह दे उत्ते यकीन करो भाई मैं सुबह शाम मेरे दिल दे विचों इन्हां लोगां वास्ते दुआ जेड़ा है ना निकलदी अल्लाह ताला इन्हां जेड़ा है ना राह दे उत्ते लेके आवे बिल्कुल दिल दे विचों, क्योंकि ए जिन्हों नबी यानी के मन बैठे ने ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਸ ਆਖੋ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ करना पे मैं सेट पे करना इंशाल्लाह कल कर लांगे टाइम काफी हो गया ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਸਟੂਡੀਓ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ नहीं मैं ਤਾਂ कहना ना तुसी भी